आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। क्षेत्र के गांधी भवन में पीएमजीवाई पुरस्कार के तहत कछार जिले को बेहतरीन जिले के रूप में किया गया घोषणा। शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में किया गया पुरस्कार वितरण। खिचड़ी के बर्तन साफ करने के लिए भारतीय झंडे का किया गया इस्तेमाल। करीमगंज जिले के रामकृष्ण नगर क्षेत्र में छाई हुई है नाराजगी की दौर। नौ मार्च को लखीमपुर आयोजित होगी मतगणना कार्यक्रम। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया अपने अनुभवों का बखान। भाजपा सरकार पर लगाए जा रहे हैं कई आरोप। कछार जिला युवा कांग्रेस के पद पर लखीमपुर के हेमंत जैन को चयन किए जाने की मांग पर निकाला गया रैली। जिला कांग्रेस कार्यालय में दाखिल किया गया स्मारकलिपि। पूरे विश्व के साथ संगति रखते हुए निवेदिता नारी संस्था में श्रद्धा व मर्यादा के साथ पालन किया गया अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस। दीपान चक्रवर्ती ने कई महिलाओं को दिया संबर्धना। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। राज्य के शिक्षा मंत्री रणोज पेगू ने शिवहर के जिला गांधी भवन क्षेत्र में गांधी भवन ऑडिटोरियम में आनुष्ठानिक तौर पर पीएमजीवाई अवार्ड्स का पुरस्कार वितरण किया। बेहतरीन जिले के रूप में कछार जिला का चयन किया गया है और इसके क्षेत्र में कई और जिले को भी इस दिन पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। शिक्षा मंत्री रणोज पेगू के हाथों पुरस्कार ग्रहण किए जाने के दौरान कई वक्ताओं ने अपने अनुभवों का बखान किया और कछार जिले को एक बेहतरीन जिले के रूप में, एक आदर्श जिले के रूप में स्थापित करने में झेले जा रहे कई परेशानियों के बारे में भी विस्तारित विचार विमर्श किया गया। जिला प्रशासনৰ नेतृত্বত সকলোখিনি যাতে ইয়াৰ উন্নয়ন অবিৰতভাৱে তাৰ মূল উদ্দেশ্য এইটো। এইখিনি কৰিব আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস। এই আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱসত আমি সমূহ নাৰীলৈ অভিবাদন জনাইছোঁ আৰু মই কথাটো এইকাৰণে উল্লেখ কৰিছোঁ আজি এনেকুৱা এটা দিনত মানস মধুপ পদতলে মরছি পড়িছে পরিমলে। এসো দেবী এসো এ আলোকে একবার তোরে হেরি চোখে। এসো দেবী এসো এ একবার তোরে হেরি চোখে। গোপনে থেকো না থেকো না থেকো না গোপনে। ভাল কৰিব পাৰোঁ তাৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এই আদৰ্শ গাঁৱৰ যোজনাখন লোৱা হৈছে। ইয়াত 10টামান ইণ্ডিকেটৰ আছে। স্বাস্থ্য প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এখন ধ্বজাবাহী স্কিম, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আদৰ্শ গ্ৰাম যোজনা অনুসূচিত জাতিৰ কামৰ কাৰণে সেইখন গোটেই ভাৰতবৰ্ষত যদি ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে আৰু ইয়াৰ যিটো মূল্যাংকন কোন ডিষ্ট্ৰিক্টে কেনেধৰণে ৰূপায়ণ কৰিছে সেই মূল্যাংকনত কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, অসমৰ কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টে প্ৰথম স্থান পাইছে, প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে। আৰু তাৰ কাৰণে মই যোৱাকালি কাছাৰ জিলালৈ আহিছিলোঁ আৰু এখন গাঁও মই পৰিদৰ্শন কৰিছোঁ। গাঁওখনত যিসমূহ আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা হৈছে, সেই আদৰ্শ গাঁৱৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, প্ৰাথমিক বিদ্যালয় পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু এইটো কনভাৰ্জেঞ্চ মোডত অন্যান্য ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাম কৰিছে। কাছাৰ জিলাখনে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত বেষ্ট পাৰফৰ্মিং
ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে পুৰস্কাৰ পাইছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে আমি কাছাৰ জিলা প্ৰশাসনক কাছাৰৰ ৰাইজক মোৰ ফালৰ পৰা অভিনন্দন জ্ঞাপন। खिचड़ी के बर्तन साफ करने के लिए भारतीय झंडे का इस्तेमाल किया जा रहा है। करीमगंज जिले के रामकृष्ण नगर क्षेत्र में यह वारदात देखने को मिली है। सूत्रों के अनुसार रामकृष्ण नगर के अधीन करीमगंज जिले के रामकृष्ण नगर शिक्षा खंड के फाकुआ गांव में मूलीउड़ा एलपी स्कूल में यह दृश्य देखने को मिला है। इसके चलते शिक्षक तथा आवासीय क्षेत्र के लोग बुरी तरह प्रभावित हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान शिक्षकों ने जहां वारदात को स्वीकारा तो इसी दौरान गैर जिम्मेदार तौर पर राष्ट्रीय ध्वज को मेज कपड़े के जरिए बर्तन पोंछने के लिए इस्तेमाल किए जाने पर लोगों में नाराजगी का माहौल बनी हुई है। आवासीय क्षेत्र के लोगों ने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों से सदन में अहम कड़ी कदम उठाते हुए शिक्षक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई किए जाने का मांग किया है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान शिक्षक ने अपने अनुभव का बखान किया और शर्मसार वारदात के बारे में लोगों को और भी उजागर किए। पत्रकारों की पूछताछ के दौरान उन्होंने किसी भी सवाल के सही जवाब देने में पूरी तरह व्यर्थ रहे। আপনার নাম? আসাদুদ্দিন, স্কুলের নাম? মলিউরা এলপি স্কুল, এটা কোন ব্লকে পড়ছে? আর কেন ব্যাপার? আর কেন টিচার কতজন আছে স্কুলে? আমরা তিনজন, মেয়ের জন, হ্যাঁ, তাই নাম? ম্যাডামের নাম? তাহারা বেগম চৌধুরী আর গিয়াসুদ্দিন। আর ছাত্র সংখ্যা কত? ছাত্র সংখ্যা আমাদের তো কমান ছাড়িয়ে 87। 87। মানে লকডাউনে আপনার রান্নাঘরে যে জাতীয় পতাকাটারে যেভাবে একটা লুসনির মতো আর কি, আমরা সাধারণত ফাঁকগুলো যেভাবে স্যার এটা জাতীয় পতাকা না, এটা পুন্না একটা রয়ে গেছিলো ওখানে, মানে রান্ধুনিয়া জিওর বক্সের উপরে রাখে দিয়েছিল। আমরা নতুন পতাকা আছে, আমরা সুন্দর পতাকা আছে, আমরা জিওতে দেখতে পারবা, গ্রুপও দেওয়া আছে, বা ওই যে 15 আগস্ট জিও করছি, এইগুলা আমরা নতুন বড় পতাকা আছে। এটাও পুন্না জমানার ছোটো একটা রান্ধুনি বার করে লিয়েছে এখান থেকে। এটা এটা আপনার কাছে জাতীয় পতাকা লাগে? জাতীয় পতাকা লাগে, আমার কাছে সম্মান আছে। না না, এটা জাতীয় পতাকা লাগেনি না একটা কাপড়? না, জাতীয় পতাকা তো লাগে, কিন্তু এইটাই কোন থেকে বার করে লিয়েছে। আরে না, আপনি যেরকম অবহেলা করলা? না, অবহেলা কোনো অবহেলা করছি না স্যার। এটা আমি কুলিয়া দেখতে লাগছে যে পুন্না পতাকাটা, পুন্না পতাকা পুরানো হইলে তার সম্মান যায় কেন? সম্মান আর সম্মান, পুরা সম্মান। এটা তো ভারতের বাইরে জাতীয় পতাকা আমরা সম্মান করি, ভারতের সম্মান, ভারতের সম্মান। তারপরে এটারে আপনি পুরানা হইয়া মানে বক্সের ভিতরে আসলো, রান্ধুনি এটা বার করিয়া এখানে রাখি দিচ্ছে। আপনার পুরানো হইলে আপনার পুরানো হইলে আমরা তো অন্য জায়গাতে রাখি না, আসলে স্টক রুম নাই এখানে, বাক্সর মধ্যে আসলো, বাক্সর থেকে বার করে দিচ্ছি। আগের যে আমি আজকে খেয়াল করছি না, আজকে বাক্কা কয়দিন থেকে দেখা যায় না, বাক্কা কয়দিন থাকি না, এটা কতদিন ওখানে। না না, আপনি যে খুলিয়া যে দেখাইছেন একটা লুসনি লাগে যে আজকের দিনটা কমসে কম ব্যবহার হয়েছে, এর আগে তো ব্যবহার হয়েছে, তো ঠিক আছে, আজকের দিন পর্যন্ত ব্যবহার হয়েছে না। আজকের দিন ব্যবহার হয়েছে না, ব্যবহার করা হয়েছে না, রাখা হয়েছিল। খুলিয়া আপনি কইছেন দেখবার লাগে কি জিনিস, আমি আপনারে দেখাইছি। আপনার কাছে এটা মাইনে রাখেন? দেখাইছি আপনার এটা, ওইটা জাতীয় পতাকা। এগুলো তো বক্সের ভিতরে আসলো, আমি শিকার হয়েছি তো, বক্সের ভিতরে আসলে বার করে লাইছি। लखीपुर के आल हायर सेकेंडरी स्कूल में 9 मार्च को शुरू होगी नगरपालिका चुनाव की मतगणना। भाजपा कार्यकर्ताओं के 10 वार्ड में विजयी होने की उम्मीद जताया गया था, तो इसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी अपनी मतों का बखान किया है। कांग्रेस नेता थोईबा सिंह ने इस सदन में जानकारी देते हुए अपने मतों का बखान किया। उन्होंने कहा कि बोर्ड गठन के लिए कुछ लोग जहां व्यस्त हो चुके हैं, तो इसी दौरान लखीमपुर ब्लॉक कांग्रेस सभापति मुहब्बीर रहमान खान शांति प्रक्रिया के जरिए मतगणना संपन्न किए जाने का मांग किया है। गौरतलब है कि लखीमपुर नगरपालिका निर्वाचन में कुल 28 उम्मीदवार थे, जिनमें से भाजपा के 10, कांग्रेस के 6 तथा एजीपी के 3 व निर्दल के रूप में कई और उम्मीदवार थे। कुल 12 निर्दल उम्मीदवारों ने अपने तकदीर को आजमाया। इन उम्मीदवारों की मतदान प्रक्रिया पेटी में बंद पड़ा हुआ है। देखना ही है कि 9 मार्च को कौन कौन 10 वार्ड में विजय हासिल कर पाते हैं। अपने अनुभवों का बखान करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता थोईबा सिंह व दूसरे हस्तियों ने अपने मतों का बखान भी किए। প্রশাসনের কাছেও বলেছি এবং অন্যান্য দলের যারা কর্মকর্তা বা আমাদের এজেন্ট, কাউন্টিং এজেন্ট, প্রত্যেকটা ক্যান্ডিডেটকে আমরা বলেছি
ভোট গণনা যাতে শান্তিপূর্ণভাবে হয়, কোনো ধরনের মানে অশৃঙ্খল সৃষ্টি না হয়, এটা আমি সবাইকে বলেছি। আর আমরা আশা রাখছি যেভাবে ভোট শেষ হয়েছে সুন্দরভাবে, সেভাবেই ভোট গণনাও শেষ হবে। আমরা পৌরসভা নির্বাচনে আমরা শান্তিভাবে সব কিছু নির্বাচন শেষ হয়েছে। আর এই নির্বাচনে আমরা এখানে যে প্রশাসন ওনারাও ভালো সহযোগিতা করেছেন এবং জনসাধারণরাও খুব শান্তিভাবে এখানে নির্বাচন শেষ করেছে। তাই আমরা দেখেছি এই নির্বাচনে আমরা 100 ওয়ার্ডে প্রার্থী নিক্ষেপ করেছি। আর প্রার্থী আমাদের খুব জায়গায় যে ওয়ার্ডে আছে প্রার্থী, ওনাদের মানে ভোটার্সদের জনসাধারণের যে একটা প্রার্থীর প্রতি যে একটা চাহিদা থাকে, সেটা আমরা দেখেছি খুব ভালো প্রবল। তাই আমরা আশা রাখি আগামী দিনের যে নির্বাচনের ফলাফল হবে, সেই ফলাফলে আমরা একটা ভালো রেজাল্ট নিয়ে আমরা জিতব, মানে একটা ভালো রেজাল্ট হবে। আমরা আশা রাখছি যে আমরা এই নির্বাচনের শেষে ফলাফলের সহিত আমরা বোর্ডও গঠন করব। বিজেপি কি বলেছে কি বলেননি সেটা তো আমরা তো রাখছি না, কারণ আমরা যেহেতু উদ্দেশ্য একটাই ছিল যে লক্ষ্মীপুরে যেহেতু আমরা লক্ষ্মীপুর টাউন ইলেকশনে আমরা বোর্ড গঠন করে জনসাধারণের যে সমস্ত বিজেপি যখন বোর্ড ছিল সেই সময়কালে যে সমস্ত কাজ অসম্পূর্ণ এবং বিভিন্ন অভিযোগ পেয়েছি, তো এই অভিযোগের উপর আমরা যারা প্রার্থী নির্বাচিত হবেন জনসাধারণের আশীর্বাদে, ওনাদেরকে নিয়ে উন্নয়নের দিকে রাস্তা দেখে আমরা কাজ করব। আর বিজেপি দেখেন, এখন বিজেপি সেই বিজেপি নেই এখানে। নেতৃত্ব যারা নেতৃবৃন্দ ওনাদের সবসময় আবুল টাবুল সেই ধরনের কমেন্ট পাস করে। ওনারা বলে যে এইখানে বলেছিল, আমি শুনেছি কিন্তু ওনাদের মুখের থেকে শুনছি না। তো আমি শুনেছি যে এইখানে মানে কোনো কন্টেস্ট হবে না, কোনো কংগ্রেসের প্রার্থী দিতে পারবে না বা অন্যান্য দলের প্রার্থী দিতে পারবে না, ওনারা আনকন্টেস্টে এইখানে জিতবে, সেই ধরনের একটা কমেন্ট বা কমিটমেন্ট তারা কমেন্ট করেছিল, আমি শুনেছি। কিন্তু এখন দেখা গেছে নির্বাচনের সময় ওনারা তো বিজেপির যেগুলো লিডার ঘরে ঘরে ডোর টু ডোর গিয়ে ক্যাম্পেইন করেছে। তো আমরা দেখেছি ওনারা যেভাবে বলেছিল সেইভাবে প্রচারের সময় ওনারা দিন রাত্রে 1টা-2টার সময়ও ওনারা প্রচারে নেমেছে। আমরা তো মোটামুটি 10টা-11টার পরে শেষ করি দিই প্রচার। তার এইখানের মধ্যেই পার্থক্য দেখুন, নিশ্চয়ই ওনাদের একটা ভয় আছে যে কংগ্রেস এখন আমাদের লক্ষ্মীপুরে এই নগর মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনে যেভাবে আমরা কাজ করেছি, জনসাধারণরা আমাদের সঙ্গে রয়েছে এবং আমাদের প্রার্থী যারা আছে ওনারা খুবই ভালো প্রার্থী আমরা দিয়েছি এইবার। মানে দেখা গেছে ওনাদের একটা এখনও যে বলতে পারেনি যে ওনাদের সিট কতটা জিততে পারে, কিন্তু আমরা বলতে পারবো যে আমরা 6টার মধ্যেই প্রায় 6টা জিতার মানে সম্ভাবনা बेसी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर निवेदिता नारी संस्था में श्रद्धा व मर्यादा के साथ यह तिथि पालन किया गया। इस अवसर पर कई जाने माने महिलाओं को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सिलचर के विधायक दीपायन चक्रवर्ती तथा दूसरे कई वरिष्ठ हस्तीगण मौजूद थे। गौरतलब है कि निवेदिता नारी संस्था पिछले करीब 25 से 30 सालों से आम जनता की सेवा में जुड़ा हुआ है। महिलाओं की सेवा के साथ साथ समस्याओं के समाधान में अहम भूमिका निभाता आ रहा है। निवेदिता नारी संस्था तिल कर आज इस क्षेत्र में एक नए क्षेत्र बनाने में कामयाब हो पाया है। बूंद बूंद सागर के जरिए गठन किए जाने के बाद इन दिनों संस्थान कई सेवामूलक गतिविधियों के साथ भी जुड़ा हुआ है। निवेदिता नारी संस्था के हर एक क्षेत्र का दौरा करते हुए विधायक दीपायन चक्रवर्ती ने अपने मतों का बखान किया और अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस के अवसर पर कई जाने माने महिलाओं को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित भी किए। গেছেন দলুতে, তাই ডিসিপিওকে পাঠিয়েছেন। তো নবনীতা হাজারিকাকে আমি প্রথমে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আর যেহেতু আজকে ওমেন্স ডে, তো আমি যেটা নবনীতা হাজারিকা মহাশয় বলেছেন যে চাইল্ড প্রোটেকশন ডেতে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে সেটাকে সেলিব্রেট করে প্রথমবারের মতো কাছাড় জেলা সেটা সেলিব্রেট করে। তো এখানে ডিসি মহোদয়া ছিলেন, আমাদের নবনীতা হাজারিকা ম্যাডামও ছিলেন, সবাই ছিলেন এখানে। তো এটাকে সেলিব্রেট করেছিলাম। তো এই নিবেদিতা নারী সংস্থা থেকে ওনারা সেদিন গেছিলেন, ওনাদের এই যে বাচ্চারা সেটা এখানে একটা পারফর্ম করেছিল। তো আমি দেখে সেটা খুব মানে ভালো লেগেছিল। আর নিবেদিতা নারী সংস্থা আমি এমএলএ হওয়ার পর আমি কয়েকবার আসার চেষ্টা করেছিলাম।
তো আসতে পারিনি। তো আমি ভাবি যে আসতে পারিনি যে এটা একটা আমার জন্য একটা আশীর্বাদ ছিল। তো আজকের দিনটা আমি বেছে নিয়েছি যে আজকে ওমেন্স ডে, আর এখানে যারা কাজ করছেন 100% ওমেন্সরাই কাজ করছেন। তো এই দিনে এই সংস্থাকে আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, যার হাত দিয়ে শুরু হয়েছিল দিবারায়। আমার মনে আছে একবার প্রয়াত বিমলাংশু রায়ের সাথে এখানে এসেছিলাম, আর আজকের দিনে এসে আমি সত্যিকার অর্থে মুগ্ধ যেইভাবে একটা সুন্দর পরিবেশে আজকের দিনে এই সোসাইটির জন্য ওনারা কাজ করছেন। আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করব যে তাদের কাজের মাধ্যমে আমাদের একটা যাতে সুন্দর সোসাইটি হয়, বা যারা শিশুরা এই যে ন্যায় পাচ্ছেন না, তাদের যে বাঁচার অধিকার, এই অধিকার তারা যাতে দিতে পারেন সংস্থার মাধ্যমে, ভগবান যাতে তাদেরকে আশীর্বাদ করেন এটা কামনা করছি। বড় ব্যাপার না, আমার মনে হয়েছিল যে তাদের সাথে যদি অ্যাসোসিয়েট হতে পারে, তো তার লক্ষ্যে সেদিন আমি 20,000 টাকা বলেছিলাম। তো আজকে আমি এটাকে 25,000 আজকের এই মহৎ দিনে ওমেন্স ডেতে আমি ওনাদের হাতে তুলে দিতে চাই। সাথে সাথে নিবেদিতা নারী সংস্থার যারা কাজ করছেন এই এনজিওর সাথে জড়িয়ে, তাদেরকে আমি সম্মান জ্ঞাপন করতে চাই। আমার সাথে অত্যন্ত সৌভাগ্য যে আমাদের কাছাড় জেলা মহিলা মোর্চার, ভারতীয় জনতা পার্টি কাছাড় জেলা মহিলা মোর্চার যিনি সভানেত্রী মিত্রা রায় মহাশয়া এসেছেন, আর ওনার সাথে কাছাড় জেলা মহিলা মোর্চার ওনার পুরো টিম এসেছেন। আমি আন্তরিক ধন্যবাদ তাদেরকেও জ্ঞাপন করছি যে लखीमपुर जिले से कछार जिले के युवा कांग्रेस के सभापति पद के चयन किए जाने का मांग रखते हुए लखीमपुर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शिलचर के जिला कांग्रेस कार्यालय में एक रैली निकालकर अपना एक स्मारक लिपि प्रदान किया। गौरतलब है कि सभापति अरुण दत्त मजुमदार तथा साधारण संपादक अभिजीत पाल के समक्ष समर्थक अपनी मांगों को लेकर एक स्मारक लिपि प्रदान किए। गौरतलब है कि लखीमपुर क्षेत्र से हेमंत जैन एक निष्ठावान कांग्रेस कार्य के रूप में जाने जाते हैं, साथ ही 15 साल से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। लखीमपुर नगर पालिका चुनाव में दल को होकर उन्होंने अहम भूमिका निभाया है। इस साल लखीमपुर क्षेत्र से कांग्रेस युवा वर्ग के सभापति पद का चयन किए जाने का आवासीय क्षेत्र की कांग्रेस कार्यकर्ताओं तथा युवा कार्यकर्ताओं ने मांग रखा है। एक रैली के जरिए कई क्षेत्र का परिक्रमा करते हुए कछार के जिला कांग्रेस कार्यालय में स्मारक लिपि प्रदान किया गया। मैं हेमंत जैन लखीमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से आज मैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस को यही डिमांड देने आया हूँ कि इस बार यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट हम लोग चाहते हैं लखीमपुर से हो, और लखीमपुर के और सिलचर के सभी यूथ लोग ने सपोर्ट किया है कि आप खुद ही हो, यानी मैं हेमंत जैन, वो लोग बोल रहे हैं कि आप खुद हो, और हम लोग चाहते हैं आप होंगे तो और मजबूत होगा। क्योंकि मैं यूथ के साथ काफ़ी दिनों से चल रहा हूँ एक साथ, मुझे 10 to 12 ईयर हो गया है मैं पार्टी वर्क कर रहा हूँ। जब डीपी ग्वाला जी थे कांग्रेस में, उस टाइम से मैं कांग्रेस ज्वाइन किया हूँ, और तब से मैं कांग्रेस मतलब मैं एकदम मन तन से ही कांग्रेस को सपोर्ट किया, और कांग्रेस आने वाला दिन में बहुत अच्छा फील्ड बनाएगा अपना इस कछार में। ये इतना एक्सपीरियंस है कि मुझे क्या वर्क करके कैसे मैं लागे ला सकता हूँ यूथ लोग को, बस यही मेरा निवेदन। हाँ, कांग्रेस से अभी तक मुझे पता नहीं प्रोजेक्ट किसने किया है। हम लोग अभी म्यूनसिपलिटी इलेक्शन कल ही हमारा लखीमपुर में कंप्लीट हुआ है, तो लखीमपुर में सब ने बोला है कि अब आप आगे बढ़ो, एक यूथ प्रेसिडेंट भी हमें लखीमपुर में चाहिए, लखीमपुर में बोर्ड बनने का भी बहुत अच्छा चांस है। तो कांग्रेस के अच्छे दिन वापस आ रहे हैं, तो लखीमपुर का डिमांड है, सिलचर के काफ़ी यूथ का डिमांड है, उदारबंद के यूथ से भी बात हुआ है, सब बोले आप आओ, हम लोग 100% आपका फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस के अवसर पर शिलचर के प्रेस क्लब में श्रद्धा व मर्यादा के साथ अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस पालन किया गया। इस अवसर पर पत्रकारिता से जुड़े तथा समाज सेवा से जुड़े कई जाने माने महिलाओं को संबोधना प्रदान कर सम्मानित किया गया। पहली बार प्रेस क्लब की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर गुणीजनों में उत्साह की दौड़ देखने को मिली। हर एक समाज माध्यम के अवस्थान से एक एक महिला को सम्मानित प्रदान कर सम्मानित किया गया। আমার সবার সাথে কাজ করার একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে, অনেক কিছু শিখেছি, স্যারের কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি। নগদ টাকা লাগবে, নগদ লাগবে, একটা হাফ লাগবে, খাওয়াই নেবে বাড়তে যাবে, খাওয়াইতে লাগবে, দিলে দেখান। সমুদ্র দেখো
নগদ লাগব নগদ সার্টিফিকেট অফ হাফ হাফ ঠিক আছে কমিউনিকেশন আসাম ইউনিভার্সিটি শঙ্করদা অন বিহাফ অফ বরাক নাগরিক সংসদ শিলচর প্রেস ক্লাব মার্চ 8, 2000 কথা দিবি তখন 1000 টাকা নগদ অনেক কিছু ব্যাপার বেরিয়ে আসে, অনেক কথা হয়। এই প্রোগ্রামটা হয়তো অনেকক্ষণ যেত, অনেক স্পিচ নেওয়ার লোকটা আছে বা অনেকেই বলবে অনেক কিছু, কিন্তু আমার একটু টাইম পাউন্ড, কারণ আমার নেক্সট প্রোগ্রাম 4টা থেকে স্টার্ট হচ্ছে, যেটা আমরা অর্গানাইজ করছি ইস্টার্ন ক্রনিকল থেকে। Certificate of Excellence, Professor Shuilis Chandra Sinha Memorial Women's Power Journalism was presented to Mrs. Paroma Banerjee in recognition of her continuing excellence, bravado and commitment in thoughtful and vibrant reporting on the occasion of International Women's Patron Vision Art and Cultural Center, যেটি আমি উল্লেখ করেছিলাম বিশ্বজিৎ গুপ্তের বাবা বিশ্বজিৎ গুপ্ত এবং তার মা তিনিও বিদুষী ব্যক্তিত্ব শ্রীমন্তী শ্রী ভট্টাচার্য, তাদের এটা সংগঠন ছিল। অনেক বড় বড় নায়ক গায়ক কলকাতা থেকে বৃহত্তর বাংলা থেকে এখানে এসে বহু নান্দিকার সুদীপ পরমা ব্যানার্জি এবং 1000 On behalf of Borak Nagarik Sanghad, Secretary General Shankar De and Mr. Sanjit Darna, President UTDC, Petro, তাকে আমি আমন্ত্রণ এবং এটা দেওয়া হবে স্মারক স্মারক এটি মেমেন্টো আর আমরা সেটাতে ক্যাশ আছে 1000 টাকা, সেটা আমরা আমাদের শুরু থেকেই স্টার্ট করেছি। करीमगंज जिले के रामकृष्ण नगर क्षेत्र में देवादिदेव महादेव तथा महावीर हनुमान जी का मंदिर प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित किया गया। गौरतलब है कि इस दिन शिवव्रत भट्टाचार्य रामकृष्ण नगर क्षेत्र के रहने वाले व्यक्तित्व द्वारा यह कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। शिवव्रत भट्टाचार्य लगातार प्रयास के बाद आखिर बार नए तौर पे भगवान देवादिदेव महादेव तथा हनुमान जी की मंदिर स्थापना करने में कामयाब हुए हैं। गौरतलब है कि राताबाड़ी के विधायक विजय मालाकार तथा कई और हस्तियों ने इस कार्यक्रम में भाग लेकर कार्यक्रम को चार चांद लगाया और मंदिर प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर मंदिर कमेटी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की भीड़ देखने को मिली।
রামকৃষ্ণর বাসিন্দা। তো আমার বহুদিনের আশা আছিল মহাবীরের মন্দির দেওয়ার জন্য। রামকৃষ্ণপুরে একটা মন্দির নাই, তবে আমি আমার সবের কৃপায়, হ্যাঁ, আর ঠাকুরের কৃপায় আমি মন্দির আজকে উদ্বোধন করছি। আর এখন আমি মন্দিরটা জনসাধারণের আশীর্বাদে মন্দিরটা উদযাপন করছি। এখন যার যে সময় ইচ্ছা ঠাকুরের পূজা দিতে পারবো, আমার এতে কোনো দাবি নেই। আচ্ছা, তো আপনি মানে এই মন্দিরটা মানে প্রতিষ্ঠা আজকে করছেন না? তো এই মন্দির প্রতিষ্ঠার পিছনে মানে আপনি কি বুঝেন, মানে সবার আশীর্বাদ আছে তো? সবার আশীর্বাদ আছে। আচ্ছা, তো এই এই মন্দিরটা কোন জায়গায় আছে? এই মন্দিরটা নেতাজি রোড। কোন জায়গার? রামকৃষ্ণ नेताजी रोड रामकृष्ण नगर। अच्छा, समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি শিলচর। এখানে আপনারা পাচ্ছেন বেডরুম সেট, সোফা সেট, প্রিমিয়াম চেয়ার, ফ্রিডম চেস্টার, স্মার্ট ফার্নিচার এবং রকমারি প্লাস্টিকের আইটেম। এছাড়াও নীলকমল, কার্লন, কসমো এবং বিভিন্ন কোম্পানির উন্নত মানের আসবাব এবং ফার্নিচার। উল্লেখযোগ্য হোলসেল শোরুম হচ্ছে রাধামাধব রোড বিলপার ইন্দ্রপ্রস্থ হোটেলের পাশে এবং রিটেল পয়েন্ট হচ্ছে শ্যামাপ্রসাদ রোড শিলংপট্টি শিলচর। দূরভাষ 038422616660 এবং 9435072166। তাই উন্নত মানের ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শোরুম, রাধামাধব রোড বিলপার শিলচর। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব সহ্য করবে, দৃঢ় বছর বছর চলবে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, ভেরি স্ট্রং। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही नजारा, एक अलग हमने पूरा चाय का बगान देखा। हम पूरा दिन बगानों में घूमते रहे। का गिरना, पानी की बूंद गिरते ही मिट्टी की वो खुशबू, आह। मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। दिया हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी।
समाचारों के अगले चरण में सारा भारत महिला सांस्कृतिक संगठन के कार्यकर्ताओं को उद्योग से श्रद्धा व मर्यादा के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पालन किया गया। गौरतलब है कि महिलाओं की कई दफा मांगों की आपूर्ति के उद्देश्य को सामने रख महिला संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक वर्णाढ्य भव्य जुलूस निकाला। शिवचर शहर के कई राजमार्गों का परिक्रमा करते हुए संगठन कार्यकर्ताओं ने राज्य व केंद्र सरकार के समक्ष महिलाओं की सुरक्षा तथा कई दफा मांगों को लेकर अपने मतों का बखान भी किए और सरकार से अपनी मांगों की आपूर्ति का अपील भी किया। शिवचर के स्टेशन रोड क्षेत्र में स्थित तारापुर श्री मदन मोहन अखाड़े में श्रद्धा व मर्यादा के साथ वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 8 व 9 मार्च को 2 दिन व्यापी इस कार्यक्रम को लेकर भक्त प्राण लोगों के बीच उत्साह के माहौल देखने को मिल रही है। मंदिर कमेटी के कार्यकर्ताओं को उद्योग से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 6 अवसर प्राप्त शिक्षिकाओं को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही कई हिताधिकारियों को सिलाई मशीन तथा स्कूल के छात्र छात्राओं के बीच क्रीड़ा सामग्री, स्कूल के डेस्क बेंच, ब्लैक बोर्ड व दूसरे सामग्री भी प्रदान किए गए। আজকে আমাদের 2 দিন ব্যাপী বার্ষিক উৎসবের আজকে প্রথম দিন। সেই প্রথম দিনে আমরা প্রথম প্রোগ্রাম রেখেছি আমাদের বিশিষ্ট কিছু গুণীজনদেরকে আমরা আমন্ত্রণ করেছি এবং ওনাদেরকে সম্বর্ধনা দিয়েছি। তার মধ্যে আছেন আমাদের এই মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত মাননীয় প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গোবিন্দ পুরকায়স্থ মহাশয়। দ্বিতীয়ত আছেন আমাদের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং গবেষক ডক্টর অমলেন্দু ভট্টাচার্য এবং আমাদের মন্দিরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ডক্টর অজিত ভট্টাচার্য মহাশয়, যাদের আমরা প্রত্যেকটা সোশ্যাল ওয়ার্কে আমরা পাই। এই তিনজনকে আমরা সম্বর্ধনা দিয়েছি। তোর সঙ্গে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আমরা আজকে বিশিষ্ট কয়েকজন যারা ইদানিং অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন বা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা, সেই শিক্ষিকাকে আমরা নিমন্ত্রণ করে এনে ওনাদেরকে সম্বর্ধনা দিয়েছি এবং সঙ্গে আমরা অভিনন্দন পত্র দিয়েছি, স্মারকপত্র দিয়েছি এবং ওনাদেরকে সম্মান জানিয়ে আমরা বিশ্বের সমস্ত নারীকে সম্মান, ওনাদের মারফতেই আমরা বিশ্বের সমস্ত নারীকে সম্মান এবং আমাদের অভিনন্দন জানিয়েছি আজকে এই বিশ্ব নারী আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে। তাছাড়াও আরও আমাদের প্রোগ্রাম ছিল যে আমরা এই আমাদের বার্ষিক উৎসবটা আমরা সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস মাধ্যমে করব। সেই জন্য আমাদের কিছু স্টুডেন্টকে ল্যাপটপ দেওয়া আছে, কিছু স্টুডেন্টকে ল্যাপটপ, কিছু আমাদের স্পেশালি অ্যাবল্ড যারা স্পেশালি অ্যাবল্ড একজন স্টুডেন্টকে, একজন মেয়েকে আমরা স্বাবলম্বী করার জন্য আমরা সেলাই মেশিন দিয়েছি। তার সঙ্গে আমরা একটা ড্রয়িং স্কুলের বাচ্চা কাচ্চাদের ড্রয়িং মেটেরিয়াল দিয়েছি এবং নানান স্কুলে আমরা টোটাল আমরা 1256টা ছাতা আমরা প্রদান করেছি ছোটো এলপি স্কুলে, ছোটো কোচিং কাচ্চা শিশুদের জন্য, যারা নাকি এই সামনে যে বৃষ্টি আসছে এই বর্ষার দিনে যাতে ওদের কোনো স্কুলে যেতে প্রবলেম না হয় তার জন্য আমরা ছাতা দিয়েছি। এবং কি আরও আমাদের এখানে কিছু স্কুলের ডিমান্ড ছিল ডেস্ক বেঞ্চের, সেই অনুযায়ী তাদেরকে ডেস্ক বেঞ্চও দেওয়া আছে। কারোর ডিমান্ড ছিল ওদের হোয়াইট বোর্ডের দরকার, তো হোয়াইট বোর্ড অ্যালং উইথ মার্কার পেন আমরা দিয়েছি। এই দেওয়ার মাধ্যমে, এই সমাজ সেবা করার মাধ্যমে আমাদের মেনলি বার্ষিক উৎসবটা আমরা পালন করেছি। शिवचर के जाने माने स्वेच्छासेवी संगठन माहेश्वरी महिला मंडल, तेरापंथ महिला मंडल तथा बराक हिंदी साहित्य समिति के उद्योग से श्रद्धा व मर्यादा के साथ अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस पालन किया गया। इस अवसर पर कीर्तिमान 5 महिलाओं को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। शिवचर के ऑफिसपाड़ा क्षेत्र में हिंदी भवन में आयोजित कार्यक्रम में जिला उपायुक्त कीर्ति जोली, पुलिस सुपर रमनदीप कौर, समाज सेवी सीता लक्ष्मी कर्नान, एडीसी JR लाल सिंह, कविता जैन को उत्तरीय व फूल के तोड़े के जरिए संबर्धना व स्मारक उपहार प्रदान कर सम्मानित किया गया। एक समय ऐसा भी था जब नारी जाति को सामाजिक दूरी विश्वास सीता लक्ष्मी कन्नन जी का आप सम्मान करें।
मैं हमारे करूँगा वो एसपी मेडल का सम्मान करें। सभी कर्मचारियों से उसके बाद अनुरोध करता हूँ सभी तालियों के साथ स्वागत करेंगे। बहनों जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इंस्पायर हूँ आपके व्यक्तित्व से। सभी जोरदार तालियों के साथ है, वो भी तेरापंथी हैं और जैनी हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। सभी बहनें तालियों में कोई कंजूसी ना करें, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। और मैं तेरापंथ महिला मंडल की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बीना गांधी आईसीडीएस कार्यकर्ताओं के उद्योग से बीना गांधी घाट जीपी के कम्युनिटी हॉल में एक सभा आयोजित किया गया। आईसीडीएस कर्मियों की उपस्थिति में इस दिन लखीमपुर के अतिरिक्त महकुमा शासक तथा बाढ़ प्राप्त सीडीपीओ जॉय क्रिस्टिनिया, लखीमपुर आला हायर स्कूल के शिक्षक सैमुलजीत चक्रवर्ती, बीना गांधी ब्लॉक के सविता ग्वाला, जीपी सभापति हेलेन बाबू सिंह, अवसर प्राप्त प्रधान शिक्षक राजेंद्र सिंह, कोऑर्डिनेटर अलाउद्दीन लश्कर व दूसरे कई कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में बाल्य विवाह व नारी शक्ति के विभिन्न पहलू पर आलोकपात किया गया और महिलाओं की भूमिका को लेकर महिलाओं को जागरूक भी किया गया। এডুকেশন গার্ল এবং ওমেন্স ডে যেটা আমরা সিলেক্ট করেছি অলরেডি বা আগে যারা কাজ করে গিয়েছেন তারা, তো এখানে বিশেষ কিছু নিয়ে আজকে প্রথমে হবে যে চাইল্ড ট্রাফিকিং বিষয়ে আমাদের আলোচ্য বিষয় থাকবে। চাইল্ড সহিংসতা বন্ধে অঙ্গীকার করছি আমি নারী ও শিশুদের প্রতি কাজের সময় কমানোর জন্য এবং যে 1945 সনে রাষ্ট্রসংঘ গঠন হওয়ার পর, তার আগে ছিল 1919 সনে জাতিসংঘ, তারপর 1945 সনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠা হওয়ার আরো 30 বছর পর 1975 প্রথমবারের মতো রাষ্ট্রসংঘ আজকের এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। मैरिज ये सब सुनते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है स्पेशली जो विलेज से आता है वो लोग बहुत इमोशन होता है। कभी कभी शहर में क्यों नहीं रहेंगे, फिनेंशियली सिक्योर नहीं रहेंगे, तो अपना मनपसंद या अपना खाना पीना अपने लिए नहीं खरीद पाएंगे। और मैंने भी इस तरह बागान या कहीं विलेजेस में मैंने देखा है बहुत लड़की लोग प्रेग्नेंट हैं मगर इतना धन्यवाद। बाकी सবার কাছে ম্যাডামকে অনুরোধ করছি, ম্যাডাম চাইল্ড কিংবা আজকের যে বিষয় আছে আজকে বিষয় নিয়ে আপনি करीमगंज जिले के सरस्वती विद्या निकेतन में श्रद्धा व मर्यादा के साथ शिक्षक शिक्षिकाओं को संवर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस के अवसर पर जाने माने शिक्षिकाओं को संबर्धना प्रदान कर उनके बीच कलम व पुस्तक भी प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम को लेकर छात्र छात्रा तथा अभिभावक मंडली के साथ साथ स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं के बीच खुशी की माहौल भी देखने को मिली। विद्यालय के अध्यक्ष अंजन गोस्वामी मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत के दौरान इस संदर्भ में विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। विश्व नारी दिवस उपलक्षे আমি সমগ্র নারী সমাজকে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। সরস্বতী বিদ্যানিকেতনে সংক্ষিপ্তভাবে আমরা নারী দিবস উদযাপন করলাম। এখানে উপস্থিত বিদ্যালয়ের আচার্যা ও কর্মচারীবৃন্দ সবাইকে আমি আজকের এই দিনে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি আশা করব যে আমাদের ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা অতীতেও নারীদের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা এবং সম্মান জানিয়ে আসছে, আগামী দিনেও সম্মান জানাবে এবং আমাদের এই যে নারী সমাজকে আরও শ্রদ্ধার শিখরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সমগ্র মানব সমাজ একত্রিত হয়ে চিন্তাভাবনা করে কাজ করবে, সহযোগিতা করবে, এইটুকু আশা রেখে আমি আমার। অনেক সময় দেখা যায় স্যার নারীরা বঞ্চিত এবং শিক্ষিত হয়ে থাকেন, তো এটা কি আপনি মনে করেন স্যার সমাজ ব্যবস্থা এর জন্য দায়ী? সেই জন্য সমাজকে জাগাতে হবে, সমাজের সচেতনতার অভাব আছে আর সেই জন্য এরকম হচ্ছে। এবং যত বেশি সমাজ জাগৃত হবে এই ব্যাপারে তো ততই এইসব ঘটনাগুলো কমবে। कछार जिले के बोड़खोला विधानसभा केंद्र के डोलू क्षेत्र में बराक भित्तिक समाज कल्याण विभाग के उद्योग से अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस पालन किया गया। इस अवसर पर डोलू बागान के ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली तथा दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। भार प्राप्त डॉक्टर गौतम बनिक, विशिष्ट कानूनज्ञ तथा जीपी सदस्य तपति नाथ महालया, सोशल वेलफेयर विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ता शाश्वती सोम व दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में कई महिलाओं को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया और प्रजन के जरिए अतिथियों का वरण भी किया गया। कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह की माहौल देखने को मिली। इसी के कार्यक्रम में कई जाने माने कलाकारों ने अपने रंगारंग कार्यक्रम पेश किए और नारी दिवस के विभिन्न पहलुओं के बारे में आलोकपात किया गया। शपथ ग्रहण भी आयोजित किए गए। उपायुक्त कीर्ति जोली ने शिशु सुरक्षा, बाल विवाह तथा कई और पहलुओं को लेकर अपने अपने मतों का बखान किया और शपथ ग्रहण के दौरान लोगों को जागरूक होने के लिए अपील भी की। नारी और शिशुদের প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা বন্ধে প্রচেষ্টা গ্রহণে আমি নারী ও শিশুদের প্রতি কোনো সহিংসা বা সমর্থন করব না। আমি যদি গার্হস্থ্য সহিংসতা, বাল্য বিবাহ এই জাতীয় যে কোনো ঘটনা সম্মুখীন হই তাহলে মহিলা হেল্প বা চাইল্ডলাইন 1098 বা পুলিশ 100 এর জন্য পঞ্চায়েতকে রিপোর্ট করব। ধন্যবাদ। मैडम जरा नीचे कीजिए वो मैडम मेरी आशा है कि कोई अपने आप को क्वेश्चन ना करे कि मैं क्यों लड़की होकर पैदा। और इंटरनेशनल बहुत खुशी मिल रही है हमको यहाँ पे आने के लिए। मैं अपना स्पीच बहुत शॉर्ट रखूंगी। मैं फर्स्टली यहाँ पे ईच एंड एवरी आंगनवाड़ी वर्कर, सुपरवाइजर, हेल्पर, सीडीपीओ को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। आपकी वजह से हमने नेशनल लेवल पे पोषण का स्कॉच अवार्ड लिया है। ये आप ही का क्रेडिट है और आप ही का परवरिश के अंदर आपने जो मोबिलाइजिंग किया, इतना काम किया, बहुत ही इंस्पायरिंग है। आप सभी के साथ काम करने में हमें बहुत अच्छा लगता है एंड ये आप ही का सक्सेस है और इस सक्सेस को आगे भी लेके जाएंगे, यही हमारी आशा है। दूसरा हम आज मिल रहे हैं कि हैलाकंडी में हमने आमला गुड़ कैंडी का शुरू किया था। महिला सेवा केंद्र के सपोर्ट से हम एडोलेसेंट
अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस के अवसर पर शिलचर के सेंटर ऑफ मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव CRU के उद्योग से दिन भर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। 21वीं दशक के दौरान बाल विवाह की प्रथा को रोकथाम, महिलाओं के प्रति हो रहे विभिन्न अत्याचार तथा महिला रिप्रेजेंटेटिव के प्रति हो रहे कई दुर्नीति व शोषण के बारे में भी आलोकपात किया गया। कई और पहलुओं को लेकर इस दिन महिला कार्यकर्ताओं ने अपनी आवाज को बुलंद किया। राज्य व केंद्र सरकार से इस संदर्भ में जल्द से जल्द अहम कदम उठाने के लिए अपील भी किए गए। आज 8 मार्च 2022 আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এই উপলক্ষে শিলচর CRUর তরফ থেকে আমাদের একটি অনুষ্ঠান আয়োজিত করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো যে নারীদের অধিকার নিয়ে লড়াই, নারীদের সমান বেতন নিয়ে, নারীদের আমাদের ম্যাটারনিটি লিভ নিয়ে, এইসব বিভিন্ন নানা দিক নিয়ে আমরা চাকরির গত দিক নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি আজকের দিনে। এবং আজকের দিনে আমরা শপথ করেছি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে আগামী দিনেও CRUর পক্ষ থেকে আমরা সব নারীরা একত্রিত হয়ে আমাদের অধিকারের জন্য লড়ে যাব। এই দিনে আমরা ওইটা শপথ করলাম এবং আমাদের আজকের দিনটা আমরা খুব নানান ছোট ছোট মজার গল্প, গেম, গান, বাজনা সব কিছুর মধ্যে দিয়ে উদযাপিত করেছি। CRUর পক্ষ থেকে আমি অঞ্জনা চক্রবর্তী সবাইকে ধন্যবাদ জানাই এবং CRUর সেক্রেটারি এবং সব সদস্যবৃন্দদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সাপোর্ট করার জন্য। এবং আমি আশা রাখবো আগামী দিনেও CRU আমাদের অধিকারের জন্য লড়ে যাবে। ধন্যবাদ। अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस के अवसर पर CITU तथा गणतांत्रिक महिला समिति के मिलीजुली प्रयास से महिलाओं द्वारा एक वर्णाढ्य भव्य जुलूस निकाला गया। शिलचर शहर के प्रमुख राजमार्गों का परिक्रमा करते हुए महिलाओं ने आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन, आशा आदि प्रकल्प में महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में शोषण किए जाने का आरोप लगाया तथा कई क्षेत्रों में महिलाओं की नौकरी के स्थायीकरण, रोजगार प्रदान तथा कई और मांगों को लेकर अपनी आवाज को बुलंद किया गया। तत्पश्चात शिलचर के खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे एक सभा आयोजित किया गया। सभा में सीटू के सुप्रिय भट्टाचार्य, समिति के वरिष्ठ कार्यकर्ता रत्नादेव तथा दूसरे वरिष्ठ हस्तियों ने अपने अपने मतों का बखान किया और अपने भाषण में महिलाओं के संरक्षण, सुरक्षा तथा उन्नयन के विभिन्न पहलुओं के बारे में महिलाओं को जागरूक किया। কিন্তু না বন্ধুগণ, আজকে আমি আমার এই মঞ্চের থেকে দাবি রাখছি, যদি নিশা হত্যার দোষীকে উপযুক্ত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দেওয়া হয় তবে আমি আমাদের সংগ্রাম চলছে, চলবে এবং আগামীতেও আমরা দেখে নেব। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। शिलचर के गांधी भवन में PMGY पुरस्कार के तहत कछार जिले को बेहतरीन जिले के रूप में किया गया घोषणा। शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में किया गया पुरस्कार वितरण। खिचड़ी के बर्तन साफ करने के लिए भारतीय झंडे का किया गया इस्तेमाल। करीमगंज जिले के रामकृष्ण नगर क्षेत्र में छाई हुई है नाराजगी की दौर। नौ मार्च को लखीपुर आयोजित होगी मतगणना कार्यक्रम। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया अपने अनुभवों का बखान। भाजपा सरकार पर लगाए जा रहे हैं कई आरोप। कछार जिला युवा कांग्रेस के पद पर लखीपुर के हेमंत जैन को चयन किए जाने की मांग पर निकाला गया रैली। जिला कांग्रेस कार्यालय में दाखिल किया गया स्मारकलिपि। पूरे विश्व के साथ संगति रखते हुए निवेदिता नारी संस्था में श्रद्धा व मर्यादा के साथ पालन किया गया अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस। दीपान चक्रवर्ती ने कई महिलाओं को दिया संबर्धना। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।